अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। देखिए, इस अहम तरीन वीडियो में आज हम आपको दुनिया के 3 ऐसे बदनसीब लोगों के बारे में बता रहे हैं कि जिनसे कल क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल ना तो बातचीत करेगा, ना इनकी तरफ देखेगा, ना इनको गुनाहों से पाक साफ़ करेगा, बल्कि इनको दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। आप ज़रा तसव्वुर करें कि क़यामत का दिन है, अल्लाह की अदालत लगी हुई है और परवरदिगार अच्छाई बुराई का फ़ैसला फरमा रहा है। ऐसी सूरत में अगर आपको अल्लाह की अदालत में पेश किया जाए और हाल ये हो कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ना आपकी तरफ देख रहा है, ना आपकी तरफ नज़र करम फरमा रहा है, तो आप ज़रा सोचें ये आपके लिए कितना ख़तरनाक मंज़र होगा, कितना ख़तरनाक मामला होगा आपके लिए। लिहाजा दुनिया में भी 3 लोग ऐसे हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन 3 लोगों की तरफ ना तो नज़र करम करेगा, ना इनसे बातचीत करेगा, बल्कि इनको दर्दनाक अज़ाब देगा। आज की इस वीडियो में इन्हीं 3 लोगों के हवाले से बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है इस क्लिप को तमाम साथियों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिए ताकि इसी तरह की इस्लामिक वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक हदीस पाक रिवायत है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे इस्तराहत हैं, लेटे हुए हैं और आप अचानक उठ करके बैठ जाते हैं। फिर हुजूर ने कुरान मजीद की ये आयत मुबारका तिलावत फरमाई, वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारका पढ़ी। इस आयत मुबारका में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इन्हीं 3 लोगों की तरफ इशारा किया कि जिनसे कल क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल बातचीत भी नहीं करेगा, इनको देखेगा भी नहीं, बल्कि इनको दर्दनाक अज़ाब देगा। सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये लोग तो सख्त नुकसान में पहुँच जाएंगे, बड़े ख़सारे में पहुँच जाएंगे, ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे, जिनसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल बातचीत नहीं करेगा, इनकी तरफ देखेगा नहीं, इनका तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, ये कौन लोग हैं? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक में आता है, हुजूर ने फरमाया कि पहला वो शख्स जो गुरूर और तकब्बुर के तौर पर, घमंड के तौर पर अपने कपड़े को ज़मीन पर घसीटता है, ज़मीन पर घसीटता हुआ अपने कपड़े को चलता है, ऐसे शख्स से अल्लाह अज़्ज़ा वजल ना तो बातचीत करेगा, कल क़यामत के दिन परवरदिगार ऐसे शख्स की तरफ नज़र करम भी नहीं फरमाएगा। अल्लाह अकबर। देखें, अहद नबवी में अरब के मुतकब्बरीन में ये दस्तूर, ये फ़ैशन बन गया था कि वो लोग अपने कपड़ों पर, अपने लिबास पर ज़रूरत से ज़्यादा फजूल खर्ची किया करते थे और वो इसको बड़ाई और बरतरी की निशानी समझा करते थे। अरब के ज़्यादातर लोग अपना तहमन इसी तरह बांधते कि चलने में उनके तहमन का निचला हिस्सा ज़मीन से घिसटता हुआ चलता था। इसी तरह अमामा, कमीज़ और दूसरे कपड़ों पर भी अपनी चौधराहट की नुमाइश करने के लिए गुरूर और तकब्बुर के तौर पर वो फजूल खर्ची से काम लिया करते थे। लिहाजा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने तहमन को, अपनी पैंट को या पैजामे को, अपने कपड़े को ज़मीन पर घसीटता हुआ चलता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल कल क़यामत के दिन ऐसे शख्स को दर्दनाक अज़ाब देगा, ऐसे शख्स की तरफ नज़र करम भी नहीं फरमाएगा। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस पाक रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान बंदे के लिए तहमद बांधने का सही तरीक़ा यह है कि उसका इज़ार या तहमंद या पैजामा वो इस तरह बांधे कि वो आधी पिंडली तक होना चाहिए, यानी टखनों से ऊपर तक होना चाहिए, टखनों से नीचे नहीं होना चाहिए। टखनों से नीचे अगर तहमंद या पैंट या पैजामे का जो निचला हिस्सा अगर टखनों से नीचे होगा तो ये नाजायज़ है और ये बड़ा गुनाह है, बल्कि ऐसा करने पर जहन्नम की वईद सुनाई गई है। लिहाजा पहला शख्स वो है जो गुरूर और तकब्बुर के तौर पर अपने कपड़े को ज़मीन पर घसीटता हुआ चलता है। दूसरे शख्स के बारे में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दूसरा वो इंसान जिससे अल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत के दिन ना तो बातचीत करेगा, ना इसकी तरफ देखेगा, बल्कि इसको दर्दनाक अज़ाब देगा, वो है झूठी कसम खाने वाला इंसान। यानी बहुत से वो लोग कि जिनको झूठ बोलने की आदत हो जाती है, जो अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए, अपना रोब दबदबा दिखाने के लिए, लोगों की नज़रों में अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए अल्लाह की या अल्लाह के रसूल की या कुरान मजीद की झूठी कसम खा जाते हैं। याद रखें, झूठी कसम खाना मज़हब इस्लाम में ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, नाजायज़ है, हराम है। झूठी कसम खाने वाले की दुनिया और आखरत दोनों तबाह बर्बाद हो जाती है
اور ایسا شخص کل قیامت کے دن ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ جھوٹی قسم کھانے والے سے اللہ عز و جل قیامت کے دن نہ تو بات چیت کرے گا، نہ اس کی طرف نظر کرم فرمائے گا، بلکہ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ بعض وہ لوگ جو تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہ بہت معمولی باتوں پر اللہ اور اس کے رسول کی جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں۔ مثلا تجارت کرنے میں، اپنا سودا بیچنے میں اللہ کی جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں کہ اللہ پاک کی قسم یہ سامان میں نے اتنے میں لیا ہے، اللہ پاک کی قسم ہمیں یہ چیز اتنے میں پڑی ہے، تو ہم آپ کو اتنے میں کیسے دے سکتے ہیں، ہم آپ کا نقصان کیسے کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی جھوٹی قسم کھانے والے لوگ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، مرنے کے بعد آخرت میں بھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور اللہ عز و جل ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دے گا۔ تیسرے شخص کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا وہ شخص جو کسی کو کچھ دے کر بار بار احسان جتلاتا ہے، کسی کی ہمدردی کر کے، کسی کو کچھ دے کر، کسی کے کام آ کر کے بار بار احسان جتلانے کی کوشش کرتا ہے، جب تک اپنا وہ احسان، اپنی ہمدردی چند لوگوں میں مشہور نہیں کر دیتا، چند لوگوں میں بتا نہیں دیتا، جب تک اس کو چین نہیں پڑتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، میں نے فلاں کا کام بنوایا، میں فلاں وقت پر فلاں کے کام آیا ہوں، میں نے فلاں کے ساتھ یہ احسان کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب تک وہ اپنے اس احسان کو لوگوں میں ظاہر نہیں کر دیتا، جب تک اس احسان کو جتا نہیں دیتا، جب تک اس کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، احسان کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن یہ نیکی اس وقت تباہ و برباد ہو جاتی ہے کہ جب انسان اپنے احسان کا بدلہ مانگنے لگتا ہے، احسان کو بار بار جتلانے لگتا ہے، اپنے احسان کو، اپنی ہمدردی کو لوگوں میں مشہور کرنے لگتا ہے، تب یہ نیکی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ لہذا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تین لوگ دنیا میں ایسے بدنصیب لوگ ہیں، ایک احسان کر کے احسان جتانے والا، دوسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال، اپنی سودا بیچنے والا، اور تیسرا تکبر کے طور پر، غرور کے طور پر اپنے کپڑے کو زمین پر گھسیٹنے والا۔ یہ دنیا کے ایسے بدترین بدنصیب لوگ ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ عز و جل نہ تو ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک صاف کرے گا، بلکہ ان کو اللہ کی بارگاہ سے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ لہذا ان تینوں عادتوں میں سے اگر کوئی بھی ایک عادت آپ کے اندر بھی موجود ہو، اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جا کر کے دیکھیں، اگر ان میں سے کوئی بھی ایک عادت یا یہ تینوں عادتیں آپ کے اندر اگر پائی جاتی ہوں، تو آج ہی ان بری عادتوں کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔